कसं बच्चों मी तो अव्वल सर तशाई विल मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ जेनेटिका इंजीनियरिंग का नन बे जमिया मेजर तशाई दी मी तो सारा अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीवमेंट्स दा फर्क था कि द जेनेटिक इंजीनियरिंग परतलीन की वाश ससकड़ल गोड़ी ऑब्जेक्टिव दा मतलब दा वो अचीवमेंट्स दा मतलब दा कि तर ए सरा से दे सो वकड़ल तर ए सरा से दे सो वकड़ल और फिर देखो आवे मिसोस बच्चों तशाई की एक्सप्लेन कवी सही श्वा बी मोरदा सदर शवी हाँ कसं बच्चों दादी ली जशी यस सर मेजर टॉपिक ननवाड़ी का था मेजर अचीवमेंट्स खबर है ना बच्चों अचीवमेंट्स ऑफ genetics genetics of engineering खबर है ना बच्चों engineering a major achievements of genetic engineering दा मतलब दा चित्र ए सरा से बायोटेक्नोलॉजी से सवकड़ ऑब्जेक्टिव दा मतलब दा चे परतीन की वाशरे जेनेटिक इंजीनियरिंग से सकड़ल गोड़ी पेड़ हो वो तर ए सरा से दे से सवकड़ फर्स्ट वन ये बच्चों तो सही उकड़ रेजिस्टेंस अगेंस्ट हर्बिसाइड्स नंबर 1 बच्चों रेजिस्टेंस against herbicides resistance against herbicides resistance को प्रश्न नहीं मुजाहमत सही शो यानी अगेंस्ट शाई हर्बिसाइड्स लका दे स मतलब दा मक्ष अक्सर पदागनम फुल जीवर फुल पदे बुंदे बेतशाइकल मुख्तलिफ किस्म इंसेक्ट सर्जरी में वो तशाई को खत्मवी खरोपवी दा फासला सही शो बे एदिदे पूरा दे स्प्रे जोड़े करे तशाई बच्चों जोड़े करे स्प्रे इस आगा स्प्रे चे कला पदे मुख्तलिफ किस्म जीवर फुल गनम फुल दा नेरा फासल चिकिम दा पदे बुंदे को बे आगा इंसेक्ट फरतर लाई नशी लगा कसई बच्चों को दा सामना कसई दा से यो हनाम दा ये हनम दना दो फिर हो चिकला दे हनम दना दो पदे बुंदे बेतशाई उकला स्प्रावे उकड़ा तशाई बच्चों उकड़ा स्प्रावे उकड़ा इस दुल्हन की जगह किम केमिकल दीदा केमिकल पदे मुंदे पोसर बदल दी का नदीर बदला स्प्रे वाला बच्चे दुल्हन के शबी वकला इंसेक्ट फेर तरत लल्ला बच्चो दा समरा तशाई इंसेक्ट्स भी ओ दा बे तशाई करल हड़ल बे ऑलरेडी बे दुल्हन के तशाई वेरतल दे खरोलेता केमिकल बे वेरतल इट मींस दा केमिकल बे एदो और एक्टिविटीज ततलल बे दा इंसेक्ट चे कीमो दा डायरेक्ट तशाई करलो किल कावलो ए देगे बायोटेक्नोलॉजी सो करला यानी रेजिस्टेंस अगेंस्ट हर्बिसाइड्स से जोड़ करल फिर देखो लका मक्ष टमाटर से चमजीवी आगा बीटा जीन में वो खुस्तो दिछाना बैक्टीरिया ना वो चसरा में इचरता में इंसर्ट करो टमाटर ता पर टमाटर से चमजी तशाई सवाल खत्म सवाल दा यो बचो तशाई द रेजिस्टेंस अगेंस्ट हर्बिसाइड्स पे इशई सेकंड वन बचो तशाई द रेजिस्टेंस अगेंस्ट वायरसेस रेजिस्टेंस अगेंस्ट वायरसेस resistance against viruses resistance against viruses लका मक्ष वेद वायरस ना बे चिकी में डिजीज वो लगे खालक पे जने दल का ना पे दल ऐसे मुख्तलिफ किस्म वैक्सीन रोगल का रोगला लका फॉर एग्जांपल शेरा बेदर ताऊ लगे दो खालक पे जने बड़ा सवाल सही शवा एदिदे पूरा इस वैक्सीन चा जोड़ करी दी बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग जोड़ करी दी का नहीं दी जोड़ा मुख्तलिफ किस्म वैक्सीन मिलावेजी का ना मिलावेजी हेपेटाइटिस ते पूरा मिलावेजी हेपेटाइटिस ए ओ बी ओ सी मुख्तलिफ किस्म वैक्सीन मिलावेजी सही शवा HIV शोला दासा मुना मुख्तलिफ किस्म वैक्सीन दी का ना दी इस आगा में जो सर बचो तशाई दी रेजिस्टेंस अगेंस्ट तशाई वायरस हां लगा हेपेटाइटिस वैक्सीन तो उकड़ला हेपेटाइटिस एजिडी वाला इट मींस जो बेजड़ाई नदरसी अब ये इदा छाओ कल जेनेटिक का इंजीनियरिंग का यानी रेजिस्टेंस तरंगे रेजिस्टेंस अगेंस्ट तशाया इंसेक्ट्स आगे खबर आ दो रेजिस्टेंस अगेंस्ट इंसेक्ट्स द इंसेक्ट्स खिलाफ या तशाई जोड़ खला रेजिस्टेंस लका ज खबर था आगे खबर टमाटर से चमजी भी कुछ बीटा जिन में बैक्टीरिया ना वो सोचेर था मैं इंसर्ट करो टमाटर ता टमाटर से जिन तशाई सवाल
ختم شول کنه شول بشه ختم چمجی بشه ختم شول جین نه چمجی صحیح شو اول به چمجی وی بشه کنه به ویشه بی با خو چکلا می تو بیٹی جین رو خو سو چانا بیکټیریا را او هم ټامیټر ته شای کړلو انټر کړو پټامیټر شه به چمجی ته شای شول بچو ختم شول بچو پرین می تو شای ول هیومن انسولین هیومن انسولین درته یو دی خو هیومن انسولین چا کیما پرین پروسیس میشتو سوکړه انسولین بالکل هغه شایدو انسولین سمه وکړل بیٹا سیل میں پنکریاز نه روخستا کنه مې روخستا او د بیٹا سیل پنکریاز نه مې هغه جین روخستو چې کیم جین چاته شای جوړاول انسولین یې جوړاو او هغه انسولین میشتو د بیکټیریا پلازمیډ ته مې انټر کړو کنه مې کړو انټر کپری کو خلی 10 کې کسا ہے بچو دای کا بچو میشتو سره شای وو پرین میں لیکچر مکمل پدې مونږ دکړاو دا بچو میشتو سره شای د پنکریاز دا کنه دا په دې پنکریاز شه ان نه دا سمونه آیلټس اف لنګرهانز وی کنه وی آیلټس اف ته شایا لنگرهانز خبر ہے نا بچو آئلٹس آف لنگرهانز آئلٹس آف لنگرهانز پر دیکھے آئلٹس آف لنگرهانز سے الفا سیل دی بیٹا سیل دی جی سیل دی پی پی سیل دی ایف سیل دی ڈیلٹا سیل دی گیما سیل دی جی سیل دی مختلف قسم سیلز دی کا ندی وہ پر دیکھے می تو صحیح بچ رو خستی ہوا بیٹا سیلز میں رو خستی ہوا پاغه بیٹا سیل نه میشتو هغه جینز اکټیویټ کیږي او جوړوي بچو ته شیا میسنجر ار ان اے او ا میسنجر ار ان اے به څه بچو جوړوي انسولین خو چې په ځنه خلک کې انسولین نه جوړیږي اټ مینز چې په دې جین شي ته غلا ده لا خراب شو ده صحیح شو بیا از دا از دغه بیټي جین نه لکه فار ایگزامپل بیٹا سیل دو بیٹا سیل نه دا سمونه ډي ان اے وروخستا کنه مې وروخستا بدا डी एन ए में तो स्ट्राइक ला एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन से कीम एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हो ए पोजे सना मत स्ट्राइक ला काट में कड़ा बदा हा फ्रेगमेंट्स में तो चेरता इंटर कड़ा 10 में बोल छे प्लाज्मिड में इंटर कड़ा वो आ प्लाज्मिड बिया में तो 10 समना 3 ता इंटर कड़ा हो बैक्टीरिया ता औरस लेक्चर चौक से तो लागे सिस्टम दा सही शवा एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पोजे सरा द ह्यूमन इंसुलिन में जोड़ कर दा चाउ कर जिन बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग په پېښوي بچو मतलब چې تر ایسه را سي د سکړی دي دا ټول شوې دي دا چاره او ابجیکټیو اته وی چې پرتین کی واخه د سس مطلب سس کړل غوړي چې سس به وکړو عامي تو ایکسپلین کړل حوال سره په خوش وی بل بچو ویکسین اگینسٹ هپاټایټس بی ویکسین اگینسٹ هپاټایټس بی यानी वैक्सीन अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी हेपा का मतलब है सही बच्चों हेपा मींस सही था यही बच्चों लीवर वो आई मींस इन्फ्लेमेशंस द लीवर तो सही होची बच्चों इन्फ्लेमेशन दैट इज कॉल्ड हेपेटाइटिस او دا هپاټایټس بی د پورا ویکسین وروتل کنه وروتل دا چا وکړل बायोटेक्नोलॉजी وکړل جینیټیک बायोटेक्नोलॉजी تر ایسه راځي دا ویکسین مې تاسو ماشومونه ته ورکوي کنه ورکوي مختلف قسم وایرس ته پورا ویکسین وروتلی دي کنه دی وروتلی خالی صرف بی نه دا هپاټایټس اے هپاټایټس بی سی ڈی ای اف جی ایچ را څه پسې اې د ټول د پورا ویکسین شته کنه شته چا وکړل बायोटेक्नोलॉजी دا میجر ابجیکټیو ویکسین اگینسٹ فوٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز यानी वैक्सीन अगेंस्ट फुट एंड माउथ डिजीज बच्चों दाग सर लका एनिमल्स तशी का ना जनावर येता सही शवा हो प्रदेश अक्सर से उशी द गुते सरीना ची कीमती बितोडीना ची कीमती ओरल केविटीज ची कीमा दो चमी से पखेशवल पखशवल सही शवा प्रदेश दाउशी ए देखे लफ्त शाही बचरू वतल वैक्सीन ये जोड़ करल तशाही जोड़ करला वैक्सीन ओ दा अक्सर जनावर येता शी सही शवा फुट माउथ डिजीज सही शवा दे वजह शाही वतल वैक्सीन जर वतल इस आहा वैक्सीन चे वेर की बे इट मीन चे दा डिजीज देता नशी सही शवा ओ दा जनावर ता विले ची जनावर हमेशा ते पूरा किस्म जाय शख्सान को कानो को चेक से पहाड़ गांजो इशे दे वजह सर जनावर ता डेरा शी सही शवा बच्चों वैक्सीन अगेंस्ट कॉक्सिडोसिस दा न फंजाई दो न बैक्टीरिया दो न वायरस ता दा प्रोटोजोन दा
पपेरी हो यानी कॉक्सीडोसिसा यानी ट्रीटमेंट्स इलाज हुआ तो एचा ट्रीटमेंट्स ऑफ कॉक्सीडोसिसा कॉक्सीडोसिया वरता वी कॉक्सीडोसिया दा बजू प्रोटोजोन दा सही शो च दा डिजीज कस कवी एनिमल्स दा चता कस कवी एनिमल्स दा हो एनिमल्स पर इंटेस्टाइन बोंदे अटैक को बिया का एनिमल्स किम दी एगे वेट लॉस अब चुवर थराउशी त्रै वेट थराउशी पर दे डिजीज से वेट लॉस सी ओ बचू डायरिया वेर तलागी डायरिया वेले चे इंटेस्टाइन तशैशी इन्फेक्शन वेर ताउशी वो आगा खरोग चे किम दा सही दो एब्जॉर्ब कविना चे तशै खुरी कीस पोवजी दास्तो kana do laka da gazna urti da kim ro wali pa da idul azha चे किम दा स्तर कुर्बानी वेरी हो pa da मतलब pa de लरे शजना प्रोतविजना pa de गाड़ी शे रो वाली सही शवा pa de शे यो इंतहाई डंगारू चे मुगा माला डीकी परवात लीवी या पेशा चे कॉक्सीडोसिया वेरता शवियो फेरे हो वेले चे दो चे किम खरो का हो सही दो ऑब्जर्व कवी ना डायरेक्ट पूजी बहारा सही शवा बच्चो एदे पूरा तशै रुवा तो ट्रीटमेंट ये रो बसलो चारो बसलो बायोटेक्नोलॉजी पे ही बच्चों डबल डिजीज से कीमा दो ट्रीटमेंट आप तशाया ट्रेपेनोसोमियासिसा यानी ट्रीटमेंट्स ऑफ ट्रेपेनोसोमियासिस ट्रीटमेंट्स ऑफ ट्रेपेनोसोमियासिसा दा बच्चों अक्सर जनावरे तलागी सही शवा ए देखा तशाई रुआ तो ट्रीटमेंट इलाज ये रुआ तो हो पदेश दे ए जनावरे तशाई उशी शबीबा पदेश वेट लॉस आशी सही शवा वजन ये का मेजी डायरिया वेरता कस कीजी हेडेक सर दर्द या वेरता वो बल बच्चों तशाई हुई स्लीपिंग सिकनेस सही शवा आगा तशाई वी दे डिस्ट्रॉफी कसई पदेश बच्चों तशाई वेरता वेट लॉस भले मिश्रा बच्चों तशाई वेरता डायरिया बल बच्चों मिश्रा तशाई वेरता हेडेक और लास्ट वन बच्चों मिश्रा तशाई वेरता स्लीपिंग सिकनेस दा हो मिस्टर सोनी दा हो द डीवीएम डॉक्टर होने चार दो डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन सही शो आगा दे साइन दे सिम्टम ना पता करता लागी जैसे चे बच्चा चे डीवीएम से कड़ा भी 5 साल डिप्लोमा शिका ना का 4 साल दो डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन चेकला डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन वो खाली जनावर रोग से डायरेक्ट पता हो लगी दादा सिस्टम दा पछे सही शवा पते जनावर से दादा मसला दो पपे होई दादे वेटरी दा डीवीएम चार दमी तो चार ना दो सही शवा बच्चों जीन थेरेपी तो शायद उकला जीन थेरेपी शबी वतरी तवे 9th वन जीन थेरेपी इलाज तो यही बच्चों आगे खबर आ दो जीन थेरेपी लगा फॉर एग्जांपल पजना का सुने से इंसुलिन लेवल तो शायद काम दा इट मींस को आज जीन में खराब हुआ भी एक जीन में तो सर चेंज की वो बिल पर वो लगा भी जीन थेरेपी दा छा उकल बच्चों हां बायोटेक्नोलॉजी बच्चों उकल एनिमल क्लोनिंग बच्चों यही असल कॉपी था एक अपे ही जोड़ा वाल एनिमल क्लोनिंग जे शार्ट कर देता हूँ शाइन कॉपी लका फर्स्ट टाइम तो जोड़ा कड़ी बच्चों डोली शीप गड़ा चिकी मावा बेप्लोरा जोड़ा कड़ी सिंगल पे वो पेरेंट से जोड़ा कड़ी डोली शीप सही शवा डोली शीप 10 जोड़ी जीवन स्पर्म ओखला बलना चाहिए ओखला इग्रो ओखला वो पमियश का शेक शेयर दल ए फर्टिलाइजेशन को बचाई जोड़ शो खुदा का बाबरा करा दा ठुल बच्चो छाकड़ी दा श्रीविधि दा लगिया दी दा श्रीविधि मतलब दा श्रीविधि चमी जो स्विच मतलब बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी से सब उकड़ा दा मेजर अचीवमेंट्स थी दा वखरे मी तो पकड़ी दी सही शवा मी तो सामरा नहीं था सही शवा कसरांगे दा अंग्रेजों को बच्चो कसे या दा हो तो भूख से वो सही शवा इस वजह की मेरा पॉइंट ना पशौरी का कसे बच्चो ह्यूमनाइज्ड काउ मिल्क शबी बदे से मतलब दा ह्यूमनाइज्ड काउ मिल्क एदे से मतलब दा
لکه زنه یو فیمیل دو پریګننټ سو بچا وشو خو په دې شو د نشتا بچي ولا صحیح شو بیا اسو کو ا دغه فیمیل نه هغه جین روغلی چې کیمته شای پروډوس کوي شو دو هغه انزل کو چیرتا کاوتا بیا هغه شو غوچ کیم شو دو کو بالکل د چاول غوندې وی میرول غوندې دې د هیومنایزډ کاو میل کا دا چاوګل بچو بای ټیکنالوژي په پېښوي بل بچو می تو سره شای دا 12th one scorpions venoms of cabbage को पेशा नहीं गोपा विनोम यही जार था स्कॉर्पियन यही तरी था लड़म था ए लड़म ने जार आगा जिन रोगों से जिद्दत शाही प्रोड्यूस कर बचो जार ये प्रोड्यूस का वल या आगा जिन ये दे इंसर्ट को चेरता केबेज को पेशा नहीं गो पे चढ़ता हमने खोड़ ली थी चौही अपने ब्रेक न लगी कसरंग ये इसको सही बचो अगर 10 उकल e dege ol genome yer waxos to po deshe feed krlo o tsai vi pashe age de scorpion ol won de zarbe pashe produce kede په شوي بل دا شوي دي ټول ویل چې دا غامي کوم مختلف قسم میډیسن یو شای بل شای سره وخلی په لایف زندگی شه بلې بچو سو کړل وشای स्पाइडर वेब गोट पे नहीं कहानी है तभी स्पाइडर वेब गोट ए स्पाइडर जी कीम डाला का दागा पोसी ना इन्हें नो सा सही शा दागा जाली मिने दाशे मिजो सारा प्रोटीन दी बचो तो शायद प्रोटीन दी वो दा प्रोटीन मिजो मुख्तलिफ मेडिसिन एदिना मेडिसिन या जोड़ावी वो देना मिजो दा कपड़े मापड़े चे कीम शुल सही शा यो शायद शायद टूल जने इस्तेमाल जने जोड़े जी काना जने जोड़े जी ए चना जोड़े जी स्पाइडर वेब ना इस बिद स्पाइडर वेब ना आह जिन रोगा सो चे कीम जिन दा प्रोटीन जोड़ावल बिया बच्चो आगा थ्री ता इंटर करो गोड्स ता इंटर करो वो गोड्स से बच्चो चे कला तो ता मिल्क सदर का भी बेब दे पे मिल्क से तशाई भी दागे शाही प्रोटीन फाइबर्स भी अपे इशवी दा टूल शवी दी दा मेजर अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग दी दा प्रोसेस शवी दी सही इशवा बलर ता उशाई बनाना वैक्सीन ये बच्चो जोड़ कर तशाई जोड़ कर ला बनाना वैक्सीन को पे जाने यहाँ लगा जना अक्सर खालक दास भी चे फॉर एग्जांपल दवाई यो शायद बल शायद नहीं इस्तेमाल हुआ है बे दास को जो हेपेटाइटिस बी ना रोग ली हेपेटाइटिस बी दे पूरा तशाई जोड़ को वैक्सीन जोड़ को बिया आगा वैक्सीन दोलता कन के आगा जीन इंटर को बनाना था पा बनाना से अखपल दे हेपेटाइटिस बी दे पूरा तशाई भी वैक्सीन्स भी बिया आगा केला वेर को चिता दाओ रसा ईशा पाशे ऑलरेडी दे तरी दे पूरा भी दे वैक्सीन वी कृषे का नहीं पशे बिया का इंसान जी कीमदा हेपेटाइटिस बी वायरस कीमदा अटैक नशी पकड़ाई पपे इशवी दचुल दशवी दी दले शवी दी दा अचीवमेंट्स आफ्टर आई दी जेनेटिक इंजीनियरिंग दी पपे इशवी बढ़िया बच्चों सो उकड़ल बनाना वैक्सीन जो शवल स्पाइडर वेब गोड चिकींदा स्कॉर्पियन चिकींदा ह्यूमनाइज्ड काउ मिल के जोड़ करल बढ़िया बच्चों तो सही जोड़ करल हाँ इंटरफेरॉन ये जोड़ करल ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स वेरी गुड लगा 50 ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन से मतलब दा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स 50 दे ग्रोथ हार्मोन से कमी रोगला अब तो शायद विड्वार्फिज्म्स भी ऐसी 10 मुना हार्मोन जोड़ कर चाखपल मिलावेटी चे इंसान तवेर के इंसान बॉडी बेत शाही को ग्रोथ पे फूल को दैट टूल छाओ कल बच्चो बायोटेक्नोलॉजी तो पे इशवी सब मसला होना था दैट इज द ओके सही